Santos, umali. Kay Barnido mo! Barnido, next. Ay, patay kayo kay Panteligon. Wala, rebound by Retong. Foul. Pass break ha? Ayan na, si Boss Fred Mendoso. Tabol. Wala. Rebound by Umali. Umali, dribble na ball by Umali. Nakalusot si Maoy. Santos. Umali. Umali, nakalusot si Umali. Wala. Rebound by Taboy. Yes boy. Ako ni Santos. Foul on number. First personal foul by number 33. First team foul. Cyrus. Barnido. Umali. Mahiya pa si Barnido. Dex. 15 to shoot. Until yun, wala. It's set by Barnido. Jesse Boy. Wako ni Santos. Aspek. Majep. Ano po ka, oy. Sumabot. Foul on number. First. Kabayan, mas maraming highlights natin. Kakampi natin si Gani. Ang problema, wala magbibideo. Ayun lang. Si manager ay kalaban pala si manager. Sentro. Wala. Riba, follow up shot, Saboy. Umali. Dex. Umali nagmamadali. Until yun. Nice. Oh, lamang na. Lamang na pula. Lamang na ang Team Santos. 26 minutes. Taboy, Reforma. Fix by Reforma. Bola. Nakuha ni Jepoy, number 75, Jepoy. Reforma, fix. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Reforma. Majep, nakuha ni Dex. Ay, Pantilion. Kaya. Sumali. Umali, nagmamadali, Umali. Barnido, ayan na si Barnido. Santos, tries. Wala. Barnido, si by the ball. Dex. Wala. Rondoso. Jepoy, oy. Ay! Jepoy. Yun lang, oh! Pwesto! Santos, 5 minutes. Ito si Cucumber. Dex, Pantilion. Dex, Umali, Barnido, ay! Dex! Umali! Dex! Nahiya tumira. Pantilion! Pasok! Lamang na Team Santos. 5 minutes. Rondoso nagmamadali. Pass to Jesse Boy. Jesse Boy to Cabo. Mr. Backboard for Poo. MVP. Santos by Karatman. Santos to Barnido. Tries for 3. Barnido. Wala na. Cabo. Ay, nakawala si Pondoso. Good for 2. Mr. Pondoso. Partido. Santos. Nakawala si Santos. Pass to Dex. Shot. Reforma. Nakuha ni Umali. Nagmamadali si Umali. Wala. Nakuha pa rin ni Umali. Follow up shot. Wala pa rin. Ay. At sila mo sa ano? Oo. Yung pangalan namin ng... Oo. Santos. Pantilion. Wala. Ano ba silbi ng bunutan natin una? Pigeons. Wala. Jepoy. Ano pa? Oy. Technical. Bawal ang mananaki ko. Rounding Jepoy. Pagkain, Pondoso.
Jesse Boy. Jepoy. Oh, 3 seconds violation. Alas, Jess, pwede na kayo. Ramirez. Yan nakalusot si Ramirez. Until yun. Jeff. Borna. Taboy. Aras by Williams. Taboy. Jesse Boy. Nakuha ni Dex. Nice pass. Nice pass to Taboy. 2. 32-30. Dikit lang ang score. Last 2 minutes. Until yun. Dex. Santos. 10 to shoot. Santos. Nakuha ni Jesse Boy. 1 and 50 seconds. Jesse Boy to Jepoy. Jesse Boy. Reforma. Fakes. Ay, what a nice fake. Reforma. Grabe yun ba? Santos. 1 and 35 seconds. Dex. Oy. Nakuha ni Santos. Oy. Foul on Tal. 1 minute and 15 seconds. Hey. Bijan. Ramirez. Wala. Until yun. Fix. Yung kasabay niya, Dex. Wala. Kuha ni Reforma. Dribble the ball by Reforma. Taboy. 15 to shoot. Jesse Boy. Wala. Reforma. Nakuha rin ni Jesse Boy. Pasok. 40 seconds. 35 seconds. Bijan. Reforma. Rebound by Altan. 30 seconds. Alas ka ready. Second game, ha? Altan. Second. 10 seconds. Basa na lang maririnig. Wala. 5 seconds. 4 seconds. Rainbow. Hindi na kayo naka-score. Habol ng Team Black. Team Danny. Tanggal.